موجز الرابعة من الفضائية التشادية المشاهدون الأعزاء، أهلا بكم في تقديمه أنا وزميلي علي محمد بلو. مساء الخير علي. Bonsoir Hassan Djida, mesdames et messieurs, bonsoir et soyez le bienvenu dans ces flashs d'information. استقبل صباح اليوم رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبادي بقصر الديمقراطية استقبل رئيسة اللجنة المنظمة لمسابقة ملكة جمال السيماك كاسيري إليزابيل حسنى، حيث عرضت السيدة كاسيري إليزابيث حسنى أهداف المسابقة وأهميتها في تقارب الثقافات بين دول المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول إفريقيا المركزية للدكتور هارون كبادي، وطلبت منه بأن تقف الجمعية الوطنية مع اللجنة المنظمة في تنظيم هذه المسابقة. وقد وعد رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبادي بدعم المسابقة من أجل تطوير الثقافات الإفريقية. أطلق اليوم وزير الزراعة عبد الله ديار أعمال الورشة الخاصة بدراسة التحقيق الفني حول الخطة الوطنية للاستثمار في المجال الريفي. وقد جمعت هذه الورشة التي نظمت بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فنية عدد من الوزارات. وقال الوزير ديار في مناسبة إطلاقها إن هذه الورشة جاءت بدعم من الFAO وطالب المشاركين على مضاعفة الجهود الخاصة بالاستثمار في المجال الريفي. قام اليوم وزير التنمية السياحية الثقافة والحرف اليدوية باتالي جيو رفقة بعض معاونيه قاموا بزيارة ميدانية إلى مركز تالينو مانو الثقافي. الزيارة سمحت للوزير لتفقد مختلف أقسام المركز والتعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجه رجال الفن والمسرح. من ثم وصل الوزير والوفد المرافق له الزيارة وتوقف فيها بفندق هيلتون بهدف التعرف على الأسباب التي أدت إلى توقف هذا الفندق الذي يعد من أرقى الفنادق في جاد. نهاية الموجز العربي، والآن أترككم مع علي محمد بلو للموجز الفرنسي. علي. Merci Hassan Djida. Une fois de plus, soyez le bienvenu. Ouverture ce matin des travaux de la rencontre nationale des médiations agropastorales au Sahel organisée par le Centre pour le dialogue humanitaire avec l'appui financier de l'Union européenne. L'objectif visé à travers cette rencontre est d'instaurer et de faciliter un cadre d'échange entre les médiateurs agropastoraux, les autorités administratives ainsi que les partenaires techniques et financiers en matière d'amélioration des cadres législatifs de résolution des conflits liés à l'accès aux ressources naturelles. Le ministère de l'élevage et des productions animales Ahmad Mohamed Bachir a quant à lui apprécié à sa juste valeur cette initiative du Centre pour le dialogue humanitaire au Sahel. Il a invité les participants à s'impliquer pour trouver des réponses appropriées aux problèmes identifiés par les communautés. Au Palais de la démocratie, la présidente du comité d'organisation de la MIS de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, MIS CEMAC, Kassiré Isabelle Ousna, à la tête d'une délégation, est reçue en audience par le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi. Ceci fait suite au projet relatif à l'élection MIS CEMAC initiée en 2015 par le jeune Tchadien dans le but de redynamiser l'intégration économique, sociale et culturelle de la sous-région. Kassiré Isabelle Ousna est venue solliciter le soutien du Dr Haroun Kabadi pour l'organisation de la deuxième édition de la MIS CEMAC qui se tiendra en décembre prochain. Cette initiative contribue à la valorisation des cultures et au renforcement des liens de coopération dans la zone CEMAC. Après 2 jours de travaux intenses, les cadres du ministère de l'hydraulique urbaine et rurale ont validé le rapport des études menées dans les 6 zones bioclimatiques. Ces études permettront désormais de programmer des activités de lutte contre les changements climatiques dans les zones des communautés vulnérables.
Et en sport, football, un match amical a opposé hier après-midi les Tchad au Soudan au stade Idriss Mohamed Ouya, match soldé par la victoire du Soudan 3-2. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, Routouan Mohamed Donga Christian, a assisté à la rencontre. C'est tout pour ces flashs d'informations. Vous aurez les détails dans les grandes éditions de 19h en arabe et de 20h en français. Restez sur Téléchat, la télévision c'est ici chez nous. Hassan. شكرا لكرم المتابعة المشاهدون الأعزاء، نلقاكم يوم غد بمشيئة الله، وإلى ذلكم الحين ابقوا مع بقية برامج التلفزيون التشادي. إلى اللقاء.